Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Good morning, everyone. Thanks for the presence of colleagues, which I respect. For the first, let us give a praise to our God, because for His grace we can gather in these 2 days. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mulai membaik, masyarakat dihadapkan pada masalah kenaikan harga minyak goreng yang merupakan salah satu kebutuhan pokok. Kenaikan harga minyak goreng mulai dirasakan sejak Oktober 2021. Kenaikan harga minyak goreng menyumbang inflasi sebesar 0,04% pada Maret 2022. On this occasion, I would like to discuss a little about the scarcity of cooking oil in Indonesia in this midst of COVID-19 pandemic that is starting to improve. People faced with the problem of raising the price of cooking oil, which is one of the basic necessities. The increase in cooking oil price began to the felt sign October 2021. The increase in cooking oil prices account for inflation of 0.04% in March 2022. Kenaikan harga minyak goreng disebabkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal disebabkan oleh meningkatnya bahan baku minyak goreng, yaitu minyak kelapa sawit mentah dunia atau crude palm oil atau CVO. Kenaikan harga CVO tak lepas dari kenaikan harga minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak canola, dikarenakan menurunnya pasokan minyak nabati di dunia. The increase in the price of cooking oil is due to external and internal factor. Factor external caused by the increasing price of cooking oil raw materials like oil rolled from raw palm oil or crude palm oil or CPO. The increase in CPO price cannot be separated from increased price of vegetable oil such as soybean oil, sunflower oil, and oil canola, due to the decline in the world supply of vegetable oils. Sedangkan faktor internal yang dikarenakan sebagian besar entitas produsen minyak goreng dan CPO berbeda, akibatnya penentuan harga oleh produsen minyak goreng sangat tergantung dengan harga CPO. Lonjakan harga CPO menyebabkan kenaikan tajam harga minyak goreng. While internal factors are due to most oil producing entities wide and CPO are different. As a result, the determination of price by cooking oil produce is very. It depends on the price of CPO. CPO price spike leads to sharp price increase cooking oil. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasakan kesusahan saat mencari minyak goreng sebagai kebutuhan sehari-hari maupun berjualan. Masyarakat Indonesia sangat menyukai sekali makanan yang digoreng. Banyak sekali penjual gorengan di pinggir jalan yang mengeluhkan pendapatannya berkurang. Kenaikan harga makanan yang mereka jual, mereka harus mempunyai modal 2 kali lipat dari biasanya, karena harus membeli minyak goreng dengan harga 2 kali lipat. Belum lagi ditambah harus mengantri minyak goreng di agen. Minyak goreng kosong di mana-mana termasuk minimarket dan supermarket. Kalau ada pun hanya sebentar dan langsung diserbu habis oleh konsumen. Berebutan minyak goreng pada saat ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. As the result, many people feel difficult when looking for cooking oil. As a daily necessity as well as selling, the people of Indonesia are very fond of fried food. A lot of fried food vendors on the side of the road complaining of reduced income, increasing the price of the food they sell. They must have capital 2 times than usual, because you have to buy oil at the price 2 times the oil. Not to mention the plus having to queue for oil in the agent. Cooking oil empty anywhere, include minimarket and supermarkets, if there is only a short time and directly invited by consumers. Finding cooking oil at this time has been becomes
an ordinary sight. Seharusnya kejadian ini tidak harus terjadi di negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Seharusnya masyarakatnya tidak kesusahan dalam membeli minyak goreng. This should not happen in the large palm oil producing country in the world. It should not have difficult in buying cooking oil. Kementerian Pertanian mencatat pada tahun 2020, lahan pertanian sawit di Indonesia adalah 14,9 juta hektar. Dengan luas lahan sawit ini, seharusnya masyarakat tidak kesusahan dalam mencari minyak goreng dan harganya pun tidak begitu mahal. Seharusnya Indonesia mencontoh Korea Utara yang mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan harga murah untuk bahan pokok. Mereka menjual minyak goreng dengan harga murah, walaupun mereka tidak memiliki sama sekali lahan pohon sawit, tetapi mereka lebih mementingkan rakyatnya. The Ministry of Agriculture note that in 2020, the land of oil palm trees in Indonesia is 14.9 million hectares. With the extent of oil palm land, the community should be troubled in look for cooking oil, and the price is not expensive. Indonesia should be follow North Korean countries for further its people by providing low price for staples. They sell cooking oil at low prices. Even if they don't, they have absolute no oil palm plantation, but they are more interested in their people. Semoga Indonesia kedepannya bisa lebih bijak lagi terhadap masyarakatnya, agar masyarakat Indonesia bisa lebih merasakan sejahtera hidup di Nusantara yang begitu banyak hasil bumi dan dapat dinikmati oleh semua warganya. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hopefully Indonesia in the future can be wiser to its people, so that Indonesian people can feel prosperous, living in archipelago that is so many results on earth that can be enjoyed by all its citizens. So many speech I give, and I'm sorry if there are any mistake on my word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan rahmat dan hidayat sehingga kita dapat berkumpul di hari yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, alhamdulillahirabbil alamin. All the praises to Allah Subhanahu wa taala, because today we are give grace so that we can gather on this nice day. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan berpidato tentang pentingnya support system bagi kehidupan. Insyaallah, on this occasion, today I will give a speech about the important support system for a life. Di era globalisasi ini, perkembangan berbagai aspek menjadi sangat kompleks dalam kehidupan. Tentunya, hal demikian dapat menyebabkan munculnya berbagai problem baru dalam hidup yang tidak bisa kita hindarkan. Pada era ini, kita tentu sering mendengar istilah support system. In this era of globalization, the development of very few aspects become very complex in life, so that this can lead to the emergence of very few new problems in life that we cannot avoid. In this era, we continually often hear the term support system. Secara sederhana, kita bisa mengartikan support system sebagai sekumpulan manusia, entah itu keluarga, sahabat, teman, pasangan, saudara yang tidak memiliki kedekatan hati, moral, maupun material. Intinya, support system memiliki keistimewaan, kedekatan, dan hubungan, bukan hanya dalam fisik, tetapi juga dalam membangun psikis yang baik. In simple terms, we can interpret the support system as a group of people, whether it is family, friend, couple, relative, who have a closeness of heart, moral, or material. The point is that support system has privilege, closeness, and relationship, not only is physical, but also in building a good physical. Perlu digarisbawahi bahwa pentingnya support system dalam kehidupan kita memiliki beberapa manfaat, seperti It should be underlined that
the importance of support system in our life has several benefits such as Pertama, support system menjadi landasan bahwa manusia mempunyai hak bersosialisasi karena manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berinteraksi dengan manusia lain yang menjadi dasar bahwa sesama manusia saling memiliki ketergantungan, meskipun pada kenyataan sifat dan karakter manusia itu berbeda-beda. the first, the support system is the basis that humans have that right to socialize because human as a social creature and creature that interact with other human are the basis human have a interdependence. Also in reality the nature and character of human are different. Kedua, support system menjadi pemicu motivasi hidup kita. Setiap manusia tentu memiliki tujuan dalam hidupnya, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. The second, support system become a trigger for our life motivation. Every human being certain has a goal in his life, be it long-term goals or short-term goals. Support system menjadi pengingat akan tujuan hidup kita, maka dari itu perlu kita sadari bahwa menjaga motivasi itu, hidup itu sulit, akan banyak rintangan dan godaan yang bisa saja menggoyahkan motivasi kita, entah dalam berpikir, berucap, maupun bertindak. The support system become a reminder of our purpose in life. Therefore, we need to realize that maintaining a life motivation is difficult. There will be many obstacles and temptation that can shake our motivation, whether in thinking, speaking, or acting. Yang ketiga, support system menjadi bahu untuk bersandar saat kita mengalami masalah. Ini bermaksud bahwa support system itu bisa dijadikan tempat kita untuk berkeluh kesah atau curhat. And third, the support system become a shoulder to lean on when we experience problem. This means that the support system can be used a place to complain or vent. Zaman yang terus berubah dalam permasalahan yang kian kompleks tentu mesti ada wadah yang setidaknya dapat mencurahkan isi hati dan pikiran kita. Biasanya, kita akan sedikit tenang jika apa yang kita pendam bisa kita ungkapkan. Makanya, jika kita memiliki support system, kita bisa menguraikan kita bisa menguraikan masalah yang sedang kita hadapi. The times are constantly changing and the interestingly complex problem must certainly have a container that can add less power our heart and mind, and usually we will calm down a little if what we harbor can be expressive, and so if we have a support system we can outline the problem we are facing. Hadirin sekalian yang saya hormati, pentingnya support system bagi kehidupan yang jelas mereka bisa membantu kamu dalam membangun semangat hidup kamu. Selain kamu memiliki support system, kamu juga perlu menjaga hubungan baik dengan mereka. Ladies and gentlemen, I expect the importance of support system for life, which obviously they can help you in building your spirit of life. In addition to have a support system, you also need to maintain a good relationship with them. Kamu mesti membangun simbiosis mutualisme dalam ikatan yang kamu bangun atas dasar kebutuhan dan rasa cinta. Kamu akan berjuang sebisa mungkin untuk hidup kamu dan hidup support system yang kamu miliki. You must build a symbiosis mutualism in the bonds you build based on need and love. You will fight as such as possible for your life and support system you have. Banyak hal yang menjadi manfaat support system bagi hidup kita dalam berbagai aspek. Cuma yang jelas manfaat itu akan kamu rasakan jika memang kamu benar-benar mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Many things are the benefit of the support system for your life in various aspects. Only obviously the benefit you will feel if in that you really use as
use it is as well as possible. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan karena kesempurnaan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, that's what I can say. It can make a bit of us. And I'm sorry if there are many mistakes because perfection is only for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to interpret our speech. Before that, let me introduce myself. My name is Filadea Ayustin Layukan. I'm from A2 class 2019 with my student number 19220158 and my friend Anissa Sifa Aulia with student number 19220139. For the first, I would like to read about literacy in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's say praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of mercy and grace, we can still be given health and the opportunity to gather in this place. I'm Filadea Ayustin. On this opportunity, I would like to talk about literacy in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Saya Filadea Ayustin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang literasi di Indonesia. I want to say thank you to the audience who give a change and opportunity. For the first, what is literacy? Literacy is the ability to read, write, speak, and listen in a way that let us communicate effectively and make sense of the world. Nowadays, literacy has a broad meaning, so that literacy is no longer a single meaning but contains various meaning. For example, computer literacy, media literacy, technological literacy, economic literacy, information literacy, and even moral literacy. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di tempat ini. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan cara yang memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif dan memahami dunia. Saat ini literasi memiliki makna yang luas, sehingga literasi tidak lagi merupakan makna tunggal, tetapi mengandung berbagai makna. Misalnya literasi media, literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi informasi, bahkan literasi moral. Now, I would like to talk about literacy in Indonesia. The world's most literate nation conducted by Central Connecticut State University, United States, with which released in early 2017, where Indonesia ranks 60 out of 61 survey participating countries in terms of ability. This data show one serious weakness of the Indonesian after more than 70 years of independence. Sekarang, saya ingin berbicara tentang literasi di Indonesia. The world most literate nation yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Amerika Serikat, yang dirilis pada awal tahun 2017, di mana Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara peserta survei dalam hal kemampuan membaca. Data ini menunjukkan satu kelemahan yang serius bagi bangsa Indonesia setelah lebih dari 70 tahun merdeka. The factors are from internal and external factors. The first is internal factor, such as individual maturity and grown from childhood or the information from the family, and the second is external factors such as stimulation from the environment and encouragement from the surrounding environment. Various factors are suspected as the cause of the low literacy culture, but reading habits are considered as the main and fundamental factor, even though one of the efforts of improve the quality of human resource
so that they can quickly adapt to global developments that cover various aspects of human life is to foster a society that likes to read. Faktor-faktor tersebut berasal dari internal dan eksternal, yaitu faktor internal, kematangan individu, dan tumbuh dari masa kanak-kanak atau pertumbuhan keluarga. Yang kedua, faktor eksternal, rangsangan dari lingkungan atau dorongan dari lingkungan sekitar. Berbagai faktor dianggap sebagai penyebab rendahnya budaya literasi, namun kebiasaan membaca dianggap sebagai faktor utama dan fundamental. Padahal, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar cepat beradaptasi dengan perkembangan global yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia adalah dengan menemukan masyarakat yang gemar membaca. I would like to talk about the solution. The first way to increasing literacy in Indonesia is from education and family. Families must be instilled the habit of reading from an early age so that the children are accustomed to reading from an early age. Solusinya adalah, cara pertama untuk meningkatkan literasi di Indonesia adalah dari pendidikan dan keluarga. Keluarga harus menanamkan kebiasaan membaca sejak dini agar anak dibiasakan membaca sejak dini. The government also very important role in increasing Indonesia literacy level. If you want to improve the literacy culture, the government is obligated to build adequate educational infrastructure. After the fulfillment of the educational infrastructure in each school can help the government by creating a literacy program every week that is mandatory for all students. Peran pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan literasi Indonesia. Jika ingin meningkatkan budaya literasi, pemerintah berkewajiban membangun infrastruktur pendidikan yang memadai. Setelah terpenuhnya sarana prasarana pendidikan di masing-masing sekolah dapat membantu pemerintah dengan membuat program literasi setiap minggu yang wajib bagi semua siswa. The program is expected to increase the reading culture in Indonesia and children to enjoy reading more so that they can build a more advanced Indonesian state and not be left behind from other countries. Program ini diharapkan dapat meningkatkan budaya membaca di Indonesia dan anak-anak untuk lebih gemar membaca sehingga dapat membangun negara Indonesia lebih maju dan tidak tertinggal dari negara lain. The conclusion is that we as the younger generation should be understand that we have little literacy, and in this era we can take advantage of many things to increase the nation literacy interest by using social media wisely to see or read important things. Kesimpulan dari pembahasan pada hari ini yaitu kita sebagai generasi muda sudah harus memahami bahwa negara kita sangat minim literasi dan di era ini kita bisa memanfaatkan banyak hal untuk kembali meningkatkan minat literasi bangsa dengan menggunakan sosial media secara bijaksana untuk melihat atau membaca hal-hal yang bersifat penting. Maybe that's all I can say. Sorry if I have a many mistake. Thank you for your attention and for your cooperation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear ladies and gentlemen, let us say a prayer and thank God for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His mercy and grace, we can all gather in this place in good health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita ucapkan doa dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ladies and gentlemen, before starting my speech today, allow me to introduce myself. My name is Anissa Sifa Aulia. I will read a speech about the COVID-19 virus. First,
I would like to say thank you to all the attendees who have given me the opportunity to give a speech at today's event. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum memulai pidato saya hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anissa Siva Aulia. Saya akan membacakan sebuah pidato tentang virus COVID-19. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang sudah memberi saya kesempatan untuk berpidato dalam acara pada hari ini. The COVID-19 virus or coronavirus is a infection virus that attack the human respiratory system caused by the SARS-CoV-2 virus. The virus was first discovered in the city of Wuhan, China in 2019. The spread of this virus is very fast to almost all countries, including Indonesia. The COVID-19 virus entered Indonesia on March 2, 2020. Virus COVID-19 atau virus corona adalah virus menular yang menyerang sistem pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada tahun 2019. Penyebaran virus ini sangat cepat ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. To prevent the spread of the COVID-19 virus, the government has issued policies such as implementing community activity restriction or pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat or PPKM, carrying out all activities at home or online, such as going to school, working, selling, etc. Wearing masks when outside the home. It is forbidden to gather in one place, social distancing, and other government policies. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, melakukan segala kegiatan di rumah atau daring, seperti bersekolah, bekerja, berjualan, dan banyak sebagainya, memakai masker ketika di luar rumah, dilarang untuk berkerumun di satu tempat, menjaga jarak, dan kebijakan pemerintah lainnya. We are all currently bored with the COVID-19 virus pandemic, which has limited all activities outside the home. We all also want to be free from this COVID-19 virus pandemic so that all activities outside the home can return to normal. We can and are able to be free from the COVID-19 virus pandemic on the condition that we must maintain health and obey health protocols. By fulfilling these two conditions, we will all be free from the COVID-19 virus pandemic. Kita semua saat ini pasti sudah merasa bosan dengan kondisi pandemi virus COVID-19 yang membuat segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah menjadi terbatas. Kita semua juga pasti ingin terbebas dari pandemi virus COVID-19. Agar segala aktivitas di luar rumah bisa kembali normal. Kita bisa dan mampu terbebas dari pandemi virus COVID-19 dengan syarat kita harus menjaga kesehatan dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan. Dengan mengikuti kedua syarat ini, kita semua akan segera terbebas dari virus COVID-19. Based on the Tribun.com website on Wednesday, May 18, 2022, the number of patients who were confirmed positive for the COVID-19 virus increased by 327 patients. The number of patients who were positively exposed to COVID-19 that day was more than the number on the previous day, which was 247 people. The reason is that there are still many Indonesian people who do not obey health protocols and underestimate the COVID-19 virus pandemic. Berdasarkan dari situs tribunnews.com, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, tercatat sejumlah pasien yang terkontaminasi positif atau terpapar virus COVID-19 bertambah sebanyak 372 pasien. Jumlah pasien yang
positif terpapar COVID 2019 pada hari itu lebih banyak dibandingkan dari jumlah angka pada hari sebelumnya, yakni 247 orang. Penyebabnya adalah masih banyak orang Indonesia yang tidak taat terhadap protokol kesehatan dan meremehkan pandemi virus COVID-19 ini. To prevent violation of health protocols, the Indonesian government imposed sanction in the form of administrative fines, verbal or written warnings, coercion to leave public place, social work or disciplinary development, detention of ID cards, and forcible termination of business operation. By giving this sanction, people who violate the health protocol will be deterred. Untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan, pemerintah Indonesia memberikan sanksi berupa denda administrasi, teguran lisan atau tertulis, paksaan untuk meninggalkan tempat umum, kerja sosial atau pembinaan disiplin, penahanan KTP, dan penghentian operasional usaha secara paksa. Dengan memberikan sanksi ini, orang yang melanggar protokol kesehatan akan jerak. We can and are able to be free from this COVID-19 pandemic if we all cooperate with each other as best we can. Don't underestimate this pandemic and always apply and obey health protocols. If someone disobey or violate health protocols, don't be shy and afraid to remain that person. Because people who like to disobey or violate health protocol will make the COVID-19 pandemic longer. Kita bisa dan mampu untuk terbebas dari pandemi COVID-19 ini selama kita semua bekerja sama antar satu sama lain sebaik mungkin, tidak meremehkan pandemi ini, dan selalu menerapkan serta taat pada protokol kesehatan. Jika ada seseorang yang tidak taat atau melanggar protokol kesehatan, jangan malu atau takut untuk mengingatkan orang tersebut, karena orang yang suka tidak taat atau melanggar protokol kesehatan, itulah yang justru akan membuat pandemi COVID-19 ini menjadi lama. That's what I want to say. Thank you, and I apologize if there are mistakes of my words. Stay healthy and follow health protocol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dari saya. Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.